बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज बड़े ईमान और भरोसे से यहाँ पर मौजूद है ताकि रोज़ों के दौरान चौथे एतवार की लतूरिया का हिस्सा बने। आज की कलाम लतूरिया हमें आगाह करती है कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और इसी प्यार की दलील है कि वो अपने रहम में इंसानों के पास आता है। अज़ीज़ों, इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर खुदा, तो ताज्जुब अंगेज तरीके से अपने कलमा के जरिए इंसानी जात को बहाल करता है। अपनी मसीही कौम को सरगर्म मोहब्बत और पुरजोश ईमान अनायत कर ताकि वो कामिल शौक से पाशका की ईद मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम तुझसे ये इल्तिजा करते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक। पहली तलावत दूसरा एबार 36 बाब 14 से 16 और 19 से 23 आयत तक। आज की पहली तलावत एबार की दूसरी किताब से ली गई है, जिसमें हम बाबल की असीरी की वापसी के बारे में जानेंगे। उन दिनों काहिनों के तमाम रईस भी और लोग गैर कौमों की तमाम मकरूहात के मुताबिक बेवफाई करने में बढ़ गए और खुदावन के घर को जो उसने यरूशलेम में मुकद्दस किया था नापाक किया। तो खुदावन उनके बाप दादा का खुदा अपने पैगंबरों की जुबान से भेजता रहा, सुबह सवेरे ही भेजा, क्योंकि वो अपनी कौम पर और अपने मस्कन पर मेहरबान था। पर उन्होंने खुदा के पैगंबरों पर ठट्ठा किया और उसके कलाम की हकारत की और उसके नबियों पर हंसे, यहाँ तक कि खुदावन का गजब अपनी कौम पर भड़का और कोई चारा ना रहा और खुदा के घर को जला दिया गया और यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया गया और उसके सारे महलों को आग से जला दिया गया और उसकी सब कीमती चीजें तालिफ की गईं और जो तलवार से बच गए उनको खुदावन ने बाबल में जलावतन किया, जहां वो कुलदानियों के बादशाह और उसके बेटों के गुलाम होकर रहे, जब तक कि फारिस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावन का कलाम जो यिर्मयाह नबी की जुबान से कहा गया था पूरा हो। जब तक कि जमीन अपने सब्तों को पूरा ना करे, क्योंकि वीरानी के तमाम दिनों में उसने सबत मनाया, जब तक कि 70 वर्ष पूरे ना हुए। मगर शायद फारिस कोरिश के पहले साल में खुदावन की रूह ने उसके दिल को उभारा, तो उसने अपनी तमाम मुमलकत में मुनादी करवाई और तहरीर करके यूं कहा कि शायद फारिस कोरिश यूं फरमाता है कि खुदावन आसमान के खुदा ने जमीन के तमाम मुमालिक मुझे अता किए हैं और मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए एक घर यहूदा के यरूशलेम में बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान उसकी सारी कौम में से जो कोई है, खुदावन उसका खुदा
اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے ریاض کا جماعتی جواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ ہم بابل کی نہروں پر بیٹھے اور سیہون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بھیت کے درختوں سے ہم نے اپنی بربتیں لٹکا دیں۔ جماعتی جواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ وہاں ہمیں اسیر کرنے والوں نے کہا کہ گاؤ، اور ہمارے ستانے والوں نے کہا کہ خوشی مناؤ، اور انہوں نے کہا کہ سیہون کے گیتوں میں سے کوئی ہمیں سناؤ۔ جماعتی جواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ ہم اجنبی ملک میں خداوند کا گیت کیوں کر گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کر دوں تو میرا داہنا ہاتھ بھی فراموش کر دیا جائے۔ جماعتی جواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ جماعتی جواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ دوسری تلاوت افسیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب 4 سے 10 آیات تک۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، خدا کا رحم اور پیار ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائیں، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں، اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔